Baran i Dilan primete čoveka koji im nešto radi na automobilu. Baran mu prilazi sa leđa jer taj čovek ima kapuljaču i govori da se ne mrda. Međutim, to je Akif koji je došao da popravi automobil dok se njih dvoje ne vrate. Dilan mu kaže da se mnogo uplašile, da ih neko ne čeka i oni se tu svi smeju. Akif se vraća kući i tamo mu u goste dolazi Berfin koja je zabrinuta nakon Selininih reči za Ipek. Berfin govori Akifu da je najbolje da ovo okončaju jer ne želi da kada Ipek odraste i shvati sve da je mrzi. Akif shvata da ju je Selin srela te govori Berfin da ne uzima njene reči za ozbiljno jer Selin nije briga za Ipek. Berfin se okreće, ali u tom trenu je Ipek zagrli i govori da ne ide. Berfin odlučuje da uđe u kuću jer je sutra dan za prosjedbu i pripreme su u toku. Baran i Dilan sede u sobi i razmišljaju o njihovom početku. Baran sebi ne može da oprosti kako se ophodio prema Dilan. Ona mu na to odgovara da ga voli bez obzira na sve i da je tada situacija bila skroz drugačija, sve dok istina nije izašla na videlo. Nešto kasnije, Baran i Kudret pričaju u kancelariji kako nisu uspjeli da pronađu ni trag od Hačer nakon 4 meseca. Sve to čuje Hasibe koja donosi kafu i odmah po izlasku zove Hačer i prenosi joj vesti. Hačer govori Hasibe da se spremi za sutrašnji plan. Hačer želi da je Hasibe uvede u vilu pre nego što dođu gosti za prosjedbu i nakon što oni odu, ona će uzeti Umuta i pobeći. Sutradan dolazi dan prosjedbe. Svi su spremni i srećni. Akif sa svojom porodicom dolazi u vilu Karabej kao budući zet i svi ga prihvataju baš kako dolikuje. Žene spremaju hranu, Miran i Ipek se igraju, ali sipaju so u Akifovu kafu, baš kako običaj nalaže. Svi deluju srećno nakon toliko loših stvari koje su se izdešavale. Kudret vodi glavnu reč i pita sve prisutne iz porodice Karabej da li podržavaju brak između Berfin i Akifa, što se svi slože. Akif i Berfin stavljaju prstenje na ruke, a Baran preseče crvenu traku. Sve je lepo do uveče. Svi koji su bili prisutni ili su umorni ili su otišli kućama, a Hačer uzima Umuta i kreće napolje. Međutim, Berfin odlazi po vodu u kuhinju i tamo vidi Hačer sa Umutom. Da li će Hačer uspjeti da izvrši svoj plan? Baran i Dilan su u kancelariji, ali su ogladneli i žele da jedu u kuhinji. Međutim, u kuhinji se dešava napeta situacija. Hačer je uperila pištolj u Berfin, ali nakon dugog razgovora Hačer spušta pištolj i daje Umuta Berfin, te odlazi. Berfin sva uplakana dolazi sa Umutom u dnevni boravak gdje je svi vide i pitaju šta se desilo. Berfin im govori da je Hačer bilo u kuhinji i da je htjela da ga otme. Baran odmah nakon toga zove svo obezbeđenje u kancelariju i viče na njih kako su mogli dopustiti jednoj ženi da tek tako uđe u vilu. Baran drži sastanak sa Dilan, Akifom i Berfin kako da namame Hačer u svoje ruke, ali koristeći Umuta. Taj plan niko ne zna jer Baran ne želi da se ostali osjećaju zabrinuto. Sutradan Azade i Kudret se spremaju da odu kod Ajhan jer je takav običaj pre venčanja. Kudret se sprema svečano, a Azade zna da mu se Ajhan sviđa, samo što on ne želi da sluša svoje srce. Njih dvoje odlaze i situacija je prelepa. Međutim, toj sreći dolazi kraj. Selin dolazi kako bi nagovorila Ipek da živi kod nje, ali Ipek je tada pita nekoliko pitanja o sebi, koja joj je omiljena boja i hrana. Selin ne zna odgovor na to, a Ipek joj govori da je njeno mesto ovde i da Selin ne zna ništa o njoj, dok se Akif i Ajhan trude oko nje svo ovo vreme. Selin se okreće i odlazi. Baran odlučuje da se sada sprovede plan protiv Hačer. Naime, Berfin zove Hačer i govori joj da je najbolje da joj da Umuta, jer je to uspomena na Tarika. Hačer shvata da je to sve plan, jer Berfin sinoć nije pričala tako. Baran i Dilan, znajući da je Hasibe upletena u ovaj plan, jer su pratili njeno kretanje posljednjih par dana, govori na glas da on i Dilan idu u firmu, a Akif i Berfin uzimaju Umuta i vode ga na vakcinaciju. To sve čuje Hasibe koja prenosi Hačer te vesti. Hačer vidi da je sve u redu, međutim,
Hasibe čisti kuću i odlazi na sprat, a tamo čuje kako Dylan čuva umuta. Ona odmah prenosi Hatcher da su joj napravili klopku. Hatcher tada odlučuje da sama dođe u vilu i da uradi stvari kako je trebalo od samog početka. Ona se prikrade u vilu i odlazi na sprat, ali tamo je čeka Baran. Baran je sve isplanirao kako bi Hatcher njima došla na noge, što se i desilo. Policija dolazi, hapsi Hatcher i Hasibe. Međutim, Hasibe govori da joj je Hatcher naterala na sve ovo i pretila joj. Hatcher govori da ovo još nije završeno i policija je tada odvodi. Prošlo je mjesec dana nakon hapšenja Hatcher. Baran i Dylan se bude srećni i nasmejani u krevetu, ali Baranu zvoni telefon u jednom trenutku. On brzo odgovara sa "donesite". Dylan je znatiželjna i pita ga da li je to bio poziv vezan za današnje venčanje Akifa i Berfin, ali Baran preskače temu. Akif, Ayhan i Ipek se spremaju za današnji dan i krenuvši ka vili Karabej, nailaze na Selin koja stoji ispred vrata. Akif i Selin razgovaraju, ali Selin još uvijek ne popušta i želi da napakosti Akifu. Akif joj govori da neće moći ništa da uradi, jer Ipek želi da ostane kod njega, a čak je zavolela Berfin i toj sreći ne može niko stati na put. U vili Karabej je jedna prava porodična atmosfera. Svi su srećni i spremaju se za večerašnju ceremoniju. U jednom trenutku Tugba i Berfin pričaju svojim majkama. Naime, Hatcher je uspjela da se izvuče iz zatvora zbog nedovoljno dokaza, ali je zato završila u mentalnoj ustanovi. Tugba silazi u kuhinju i priča sa Baranom i Dylan, te se zahvaljuje što su je uopšte ostavili ovdje da radi, jer je ipak njena majka kriva za ovu situaciju. Također, ona uskoro završava studiranje i želi da započne novi život. U jednom trenutku neko zvoni na vrata i Tugba odlazi da otvori. Međutim, Tugba ne poznaje tu osobu na vratima, ali on ulazi sam. Baran i Dylan izlaze da vide šta se dešava, ali tada ugledaju jedno veliko iznenađenje, a to je Džihan koji se vratio iz Amerike. Oni ga dočekaju sa osmehom i zagrljajem, a Tugba se postidi jer nije znala ko je on. Tu dolaze Miran, Azade i Kudret, a ova situacija dobija još veći značaj. Sve je spremno za ceremoniju. Kudret i Azade daju svoj blagoslov Berfin i govori joj kako je ona sada deo porodice. Ceremonija počinje, svi su srećni i plešu jedni sa drugima. Vidimo da Džihan prilazi Tugbi kako bi plesali, a Baran ih gleda sa čuđenjem. Džihan kasnije pita Barana ko je ta devojka koja mu je otvorila vrata, jer je jako lepa. Sve prolazi kako treba. Akif i Berfin su napokon muž i žena. Nakon završene ceremonije, Dylan nema mira od današnjeg Baranovog poziva na telefon i Baran joj tada otkriva šta se zapravo desilo. Baran daje Dylan jedan papir na kome piše da je kupio konak u Mardinu koji je ona rekla da joj se svideo. Atmosfera u porodici Karabej nije bila nikada bolja. Bližimo se kraju serije i nadamo se da će tako ostati. A šta vi mislite?